गोमंतक भंडारी समाज केंद्रीय समितीन 7 वांगड्यांक भायर काडपा संबंधित थाराव संमत केलो। तांकां सोसायटी सावन काढून उडोवपाचो एकमतान हो निर्णय घेतला। खंय देवानंद नाईक, किशोर नाईक, संजय पर्वतकार, दिलीप नाईक, अशोक नाईक, मंगलदास नाईक, कृष्णकांत गोवेकार हांकां सोसायटींतल्यान काढून उडोवपाचो समितीन एकमतान निर्णय घेतलो। समाजाच्या मूळ पोट कायद्यातल्या कलम 44 प्रमाण वांगड्यांक दिशाभूल करप, वरिष्ठांविशीं अनादर दाखोवप, सोसायटी निधीचो गैरवापर करप या सारख्या समाज विरोधी कृतींक लागून ही हकालपट्टी चालीक लायली। समाजाचो मान आणि एकचाराची राखण करपा खातीर हो निर्णय घेतलो आणि उत्तर गोंय जिल्लो निबंधक हांकां कळयतले, गोमंतक भंडारी समाज केंद्रीय समितीन सांगले। ह्युमन रायट्स गोवा स्टेटिंग दॅट आमचे हे भुरगे, आमचे समाजाचे हे भुरगे 16 वर्सांचे 16 years old, ताका हायर एड्युकेशनाक लागून ताका ओबीसी सर्टिफिकेट जाय। शी इज कम फ्रॉम व्हेरी पुअर फॅमिली फ्रॉम दुर्बाट, पोंडा तालुका। आमकां एक मेसेज येयली, सर्क्युलर जाली फेसबुकाचेर आनी आमच्या व्हॉट्सएप ग्रुपाचेर की ताजेर तेजी सर्टिफिकेट त्या चेडवाची कॅन्सल करची म्हणून एक एप्लिकेशन देवानंद नाईक, who is self-declared president, and his general secretary self-declared किशोर नाईक फ्रॉम पोंडा हांच्यांनी पोंडा डेप्युटी कलेक्टराक एक लेटर दिले की तेजी सर्टिफिकेट काडची। जेन्ना आमच्या नदरेक येयलें, म्हाज्या नदरेक येयलें, एज अ वेटरन मेंबर ऑफ गोमंतक भंडारी समाज, I have filed a petition to deputy collector stating that you cannot deny her because on the objection of Devanand Naik, because there is a Supreme Court judgment in the case of Kumari Madhuri Patil versus Union government, plus the circular of the state government 2023 and 2007 by N.D. Agarwal, there is no need of caste certificate, no Samaj certificate to obtain the caste certificate. He didn't listen to me on that particular day on 9. On 10, we moved to the Honorable Human Rights Commission. He was kind enough to listen to us, attention they have given to us. And immediately on the same day, Pinjani, Goa government, notice issued. The judgment was passed in 1995. We are in 2025. 30 वर्सां आमी फाटी आसा। हाचेर कोणें दखल घेवंक ना। आमी एक कित्याक खातीर गरीब भुरग्यां खातीर केलें, शिकपाक वता पळय शिक्षणा खातीर। आमी कितें इलेक्शना खातीर तुमी ओबीसी, एससी, एसटी ते वेगळे करतात, पॉलिटिकल भाग कडेन दवरप, एकाडेमीक पॉयंट ऑफ व्यू। तो शिकता त्या भुरग्याक तर तुमी ऑब्जेक्ट करपाक लागले देवानंद नायका सारके, तो हेजे कडल्यान आपल्याच कडल्यान सर्टिफिकेट हाडपाक जाय जाल्यार तुका कोण दितलो, अशें कितें तरी सर्क्युलर पास केल्ले आसा। ते बेनिफीट कितें? व्हडलो आस्पेक्ट पळयात, ते विकणारे पोसरे आसा ते पोसरे बंद, आयच्यान जरी बंद, काल कितें जाल्यार ताचो हिशोब कोण कोणा कडेन आसा कितें गोवा 365 खातीर साहिल नाईक, गौतमी गांवकार आणि मुजेब शेख।